নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। রানীগঞ্জে শিশু বাগানে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে খুন করল স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে দুপুরবেলায়। জানা গিয়েছে 12 বছর লাভ ম্যারেজ হয়েছে তাদের। মেয়েটির বাপের বাড়ি রানীগঞ্জ বল্লভপুরে। দুজনে এক চশমার দোকানে কাজ করতেও। বাড়িতে প্রায় স্ত্রী ও স্বামীর ঝগড়া হতো বলে জানা গিয়েছে। আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে স্বামী গুড্ডু শর্মা তার স্ত্রী শিল্পী শর্মাকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় ফাটিয়ে হত্যা করে ঘরের মধ্যে বসে আছেন। ঘটনায় জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে রানীগঞ্জের থানার পুলিশ এসে শিল্পী শর্মার দেহ ও ঘটনাস্থলে একটি হাতুড়ি ও তার স্বামীকে উদ্ধার করে। গুড্ডু শর্মাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার স্ত্রী শিল্পী শর্মাকে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রামবাগান থেকে বল বল এক ভদ্রমহিলা আর তার শুনছি যে এখানকার এলাকা থেকে যে ওনার মার্ডার করা হয়েছে। এবার সেটা পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশ তদন্ত করে বিষয়টি দেখবে, দেখার পরে যা উপযুক্তের যে শাস্তি হয় সেটা পুলিশ প্রশাসন সেটা করবে। 8-10 বছর আগে এদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকে নানা রকম অশান্তি চলছিল। অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো তারপরে হয়েছে। এই শোনা মাত্রই আমি এসেছি এখানে। আর আসার পরে যখন যেটা এবার পুলিশের হাতে তদন্ত ভার দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এটা তদন্ত করে দেখবে কি ব্যাপার। দিব্যেন্দু ভগত, MMIC হেলথ, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे CCTV कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंस्ट्रक्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें में व्यस्त है। वो लोग तो रात से झमेला कर रहा था, तो कर लिया, तो रात हो गया तो लोग सो गया, तो हम लोग भी सो गए। तो सुबह जब उठे तो उन लोग का हल्ला उल्ला हो रहा था। तो बेटी बोली मेरी कि मम्मी उन लोग का हल्ला हो रहा है। तो हम बोले कि वो लोग को जाने तो लोग आपसे मेटल वो लोग संभाल लेगा, हमेशा होता रहता है। तो बोले नहीं पढ़ना होगा। मैं बेटी ट्यूशन जाने वाली थी, हमने तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो, लोग को दिमाग नहीं लगाना होगा। तो पूरा हल्ला गुल्ला मारपीट होने लगा। तो हम बोले कि जाके बोले भी हम कि गुड्डू इतना झमेला काहे कर रहे हैं, मत मारा कीजिए, वही करे, छोड़ दीजिए। तो नहीं, हम लोग आपस का मेटल आप लोग जाइए, आप लोग बीच में पढ़िएगा तो आप लोग को भी हम खत्म कर देंगे। मार रहा था, क्या देखे थे आप लोग? मारा हाथापाई हो रहा था। अच्छा। और जब वो कटारी निकाला वो हम लोग नहीं देखे। हथौड़ा भी तो गिरा हुआ है। कटारी हथौड़ा गिरा हुआ है। अच्छा। तो वो हम लोग नहीं देखे हैं। जब वो दरवाजा बंद कर दिया, हम लोग वापस बरामदा में आ गए, तो वो का के मार के वो दरवाजा से खोल के निकला। तब हाँ गुड्डू, तो हम लोग झांक के देखते हैं तो पूरा फ्लैट कर दिया है उसको मार के। पूरा ब्लड गिरा हुआ है। पूरा ब्लड गिरा हुआ है। कितना साल शादी हुआ? 12 साल होता होगा। आपका उसका कोई बच्चा है छोटा सा, 2 साल का। क्या नाम है?
बच्चा का बच्चा का तो अभी नहीं जान, लेकिन लड़की का क्या नाम आयुष है? शायद नाम है। लड़की का क्या नाम है जो मर गया? शिल्पा, शिल्पा क्या? शिल्पा सिंह है, वो लोग क्रिश्चियन है। वो लोग की हाँ, लव मैरिज हुआ। ये लोग शर्मा है तो शादी जब से हुआ तो उसी का टाइटल ना होगा? तो नहीं की है ना। अच्छा। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে।